سي مقداد على هذه المحاضرة القيمة. إذن بدون إطالة رايحين نوفروا فضاء نتاع الأسئلة، وبهذه المناسبة نطلب من الأستاذ بوجلال يطلع للمنصة، الأستاذ جفلة دونك راه معنا، الأستاذ مقداد والأستاذ كاتي، ونفتح النقاش اللي نتمناوه يكون ثري ومفيد، وننتظر من الطلبة نتاعنا باش يطرحوا على الزملاء الأساتذة المحاضرين كل الأسئلة اللي يعتبروها مهمة. إذن ناخذ حوالي نصف ساعة للأسئلة. دونك تفضلوا. كاين الميكروفون اللي بغى يتدخل اهلا وسهلا ومرحبا، وحتى الاساتذه الى بغاو يتدخلوا مرحبا. اذا الاستاذ بوجلال تكلم لنا على كيفيه كومون بوبليي، الاستاذ جفلات تكلم لنا على لينوفاسيون اي ليكونومي دو لا كونيسونس، والاستاذ مقداد تكلم لنا على ميثودولوجي دو ريشيرش، المنهجين اللي تكلم عليهم الاستاذ. وحنا رايحين نفتحوا نقاش حول 3 مواضيع. على بالي من الصعب إلقاء السؤال الأول. Allez-y, les doctorants. Sinon, d'autorité, on va donner la parole à monsieur le professeur Ben Achour pour donner une question. Wallah, professeur Kati. Wallah, الأستاذ محمد دكلي فراجي، تفضل. أستاذ في العلوم الإنسانية، تفضل. كاين طالب ديجا، تفضل. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة الثانية الشيخ، كاين عندي واحد السؤال حول النشر في المجلات العربية والمجلات الأجنبية، ونشوف باللي حسب رأيي باللي كاين نوع من الظلم، لأنه المجلات العربية قاعدة تحط شروط ما هيش متكافئة مع المجلات الأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحق هذا نقاش، فيعني أنا نظن الأساتذة اللي موجودين يعني ماذا بهم يشاركوا، خاصة يعني الخبرة اللي موجودة هنا يعني خبرة محلية وخبرة أجنبية، فماذا بي أن أي أستاذ اللي ممكن يشارك بالإجابة في هذا النقاش يكون يعني انتراكتيف، يعني مش فقط نبدأ الإجابة ونخلي الأساتذة يجاوبوا، لأن مهم أنهم يجاوبوا. هو تعتمد على التخصص، يعني تعتمد على التخصص. المجلات أظن المجلات باللغة العربية كان بعض المجلات العلمية، ولكن قليلة جدا، يعني قليلة جدا. وكذلك المجلات العربية تختص في الدراسات الهيومانيتيز، يعني أظن والاقتصاد، يعني الأشياء اللي في الاقتصاد. المجلات الأجنبية أو باللغة الإنجليزية غالبا لأن يعني they are science and technology، لأن نفتح مجال معين جدا. والناس اللي ممكن يشاركوني يعني recently كنت في تشاينا، زرت تشاينا واتصلت بالأكاديميك اوف ساينس، Chinese Academic of Science. في الصين الآن أبحاثهم العلمية غالبها الآن ما ينشروهاش في المجلات العلمية الإنجليزية، ينشروها في التشاينيز، يعني وهي هذا توجه نتاع الدولة. وعجيب يعني يعني ريسيرش، يعني بعض المواضيع اللي انا الحق يعني استغربت انهم ما نشروهاش مثلا حتى في مجلات
يعني مجلات كبيرة، ولكن نشروها في تشاينيز، يعني تشاينيز والاكسس توم، وهم عندهم واحد المبدأ اللي عجيب يعني بالنسبة للشينوا عجيب. قلت لهم ليش تنشروها انتم قال لك احنا وي دونت كير اباوت ذا اوتسايد وول، احنا وي كير يعني الحاجه اللي تهمنا ان البحث هذا اللي نجيبه نطبقه. قال لك احنا ديجا عندنا يعني في المارشي تاعنا عندنا 1 مليار سمثينغ اتس انف. يعني هذا فقط بغيت نشير الى هذه النقطه. واذا كان استاذ أعتقد بأن هذا السؤال اللي طرحه الآن الأخ مهم جدا. احنا عندنا الآن في جامعة البحرين من سنتين صار الحديث تقريبا كل الحديث الآن عن، كنت نقول أن في السنتين الأخيرتين هذون صار كل الحديث في جامعة البحرين الآن عن ضرورة أن ينشر الطلبة والأساتذة البحوث اللي موجودة في فهرس سكوبس. لماذا؟ لأن الجامعة الآن تريد أن تكون مصنفة وتريد أن تكون في رتب عالية، وبالتالي الآن فإن كل الأساتذة والدكاترة مطالبين بالنشر في هذه المجلات. الآن فيما يتعلق بالمجلة العربية، للأسف إذا نظرنا إلى المجلات الموجودة في سكوبس الآن أكثر من 2500 مجلة موجودة في قاعدة البيانات سكوبس، أغلبها في شهر مارس الماضي قمت أنا مع مجموعة من الزملاء بإحصاء، وجدنا ربما المجلات اللي باللغة العربية في سكوبس ربما لا يتجاوز عددها 10، 2 أو 3 في الأردن، واحدة في 2 في مصر، المملكة العربية السعودية عندها 2 أو 3، احنا في البحرين ما عندنا ولا مجلة موجودة. لكن عندما نظرنا الآن إلى ماذا تطلب سكوبس من المجلات حتى يمكن أن تصنفها، وجدنا بأن الطلبات مش كبيرة، يعني ليست خطيرة، هي متطلبات بسيطة، وبالتالي بإمكان المجلات اللي الآن راهي موجودة في الجامعة الجزائرية. وأتمنى أن يأخذ الإخوة اللي راهم من وراء هذه المجلات القضية بعين الاعتبار، أن الطلبات ليست كثيرة. مثلا أن تكون المجلة منتظمة، أن يكون المجلة في كل موضوع ينشر باللغة العربية يكون ملخص باللغة الإنجليزية، وتكون باللغة الإنجليزية، يعني أشياء بسيطة جدا، وبالتالي ليست مخيفة وليست معجزة. وأنا أعتقد أنه ضروري جدا أن نمشي في هذا الاتجاه، لأن إذا كنا نريد أن تكون جامعتنا، وأعتقد أن الجامعة الجزائرية كلها راهي الآن مهتمة بهذا الموضوع، تريد أن تكون مصنفة، لأن إذا نظرنا إلى التصنيفات الدولية التي تصنف الجامعات الآن ربما نوجد الجامعة الجزائرية بعيدة شوية كثير، ربما في 500 600 وشي من هذا القبيل. وأكيد أن الإخوة رؤساء الجامعات يسعون إلى رفع الترتيب، فلا بد أن تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار. وأعتقد بأن القضية سهلة وليست صعبة. احنا كنا في البحرين كنا متخوفين منها كثير، لكن عندما اقتربنا من سكوبس وعندنا الآن مجلتين في شهر سبتمبر راح يكونوا في سكوبس. عندنا مجلة دراسات نفسية وتربوية في كليتنا، وعندنا مجلة في القانون، مجلة العلوم القانونية، أيضا مجلتان تصدران باللغة العربية وتنشران باللغة العربية، لكن فقط نحترم المتطلبات وتحل المشكلة. بس هذه القضية التي أريد أن أبينها. شكرا. السلام عليكم. أستاذ برك ولا تسمح لي إضافة برك؟ دونك فيما يخص المجلات العلمية الوطنية، فهنا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كاين تصنيف المجلات، مجلات من صنف ألف، من صنف باء، ومن صنف ABC. C'est une catégorisation ABC. Donc, la catégorie A, c'est clair, c'est les revues qui sont indexées dans le Web of Science. Donc, c'est une base de données internationale et qui est sélective, qui est utilisée comme source de données dans des classements des universités. Je peux citer là le classement de Shanghai. Il y a aussi la catégorie B, donc c'est le All Databases de Thomson Reuters, la liste Scopus et 6 listes des sciences humaines et sociales. Il y a la catégorie C, c'est que pour les revues scientifiques nationales. Ça veut dire que كي تجينا كاش مجلة أجنبية نشوفوها ولا راهي في la catégorie A ou la B. C, c'est réservé que pour les revues scientifiques nationales. L'objectif, c'est d'accompagner nos revues scientifiques nationales.
Le problème qui s'est posé pour le cas des revues scientifiques nationales, on ne parle pas de la qualité, mais en termes de visibilité. On a un fichier national des revues scientifiques nationales, donc on a recensé plus de 460 revues scientifiques algériennes. Donc, plus de 90% de ces revues, c'est des revues en version papier. Ça veut dire واحد يدير المقال تاعو mais la visibilité تاعها على المستوى الدولي ولا على المستوى الوطني ما كانش. ورقي يدير رئيس التحرير تاع المجله يتعب باش يدير العدد تاع المجله دونك من الفينونسمون تاعها من الجهد مع الامبريمور مع مي اخرتها وين تكون يكون في المخبر. عندنا مجلات ورقيه électronique. Donc c'est d'y aller vers l'édition électronique. C'est quoi la SJP? C'est une plateforme qui intègre l'ensemble des revues scientifiques nationales. Donc l'objectif, c'est d'y aller vers la visibilité. C'est-à-dire, donc, LCV عندهم la base de données, c'est Sciences Direct. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, on a la base SJP. Donc, le lien c'est www.sjp.cdis.dz. Actuellement, on a plus de 387 revues scientifiques nationales qui sont dans la plateforme. Donc, انتم كطلبة دكتوراه تقدروا تدخلوا la plateforme هذيك، تقدروا تشوفوا المقالات المنشورة في المجلات الوطنية، تقدروا تبعتوا انتم المقالات soumettez des articles تاعكم في la SJP. Donc on a plus de 380 revues dans cette plateforme. On a plus de 24 000 articles qui sont déjà dans la plateforme et on a plus de 1 700 000 visiteurs. Donc vous voyez comme indicateur. Par contre, لو كان كنا في l'ancienne version la version papier, c'est شكون اللي يقدر يكون le visiteur اللي يقدر يعرف يقرا المقال تاع المجلات الوطنية. Donc هذه c'est comme première étape. La deuxième étape, c'est d'y aller vers l'indexation dans des bases de données sélectives qui va تفضل فيه الأستاذ. Donc, on est en contact avec Scopus, avec le Web of Science. Actuellement, on a 4 revues scientifiques qui sont dans la base, dans la catégorie B, donc dans le All Databases de Thomson Reuters. كاين المجلة تاع الكرياد، les cahiers du CREAD. كاين المجله من جامعه الواد، مجله من جامعه بواقي اللي راهم في الويب اوف ساينس، مي سي با دي ريفي كي اون لو امباكت فاكتور، سي دون اون نوفيل سو باز ايمرجينغ سورس سيتيشن اندكس. كاين اون ريفي من جامعه ورقله اللي راهي تانيك في لا كاتيجوري بي. دونك حنا لوبجيكتيف تاعنا سي من بعد اللي نروحوا فير ليديسيون الكترونيك سي d'aindexer ces revues scientifiques nationales vers des bases de données sélectives. باسكو مش من المعقول نلقاو بعض المجلات في كينيا ولا نلقاو في الملاوي نلقاوهم في الويب اوف ساينس، ما عندناش مجلات وطنيه اللي راهم في هاد لي باز. Ça, c'est pas normal. Parce que quand on va voir par rapport à la production scientifique, l'intégration العلمي، نلقاو classé parmi les 3 ou les 4 pays au niveau africain، بما عندناش مجله اللي نشروها في اللي راهي اندكسي في هذه لي باز دوني سيليكتيف. دونك هذه هي السياسه على مستوى الوزاره التعليم العالي. وهنا الطلبه باش يكونوا على بالهم فاليديسيون الكترونيك في لا باز لا جي بي، سي لا سوميسيون جوسكا لا ديفيزيون تكون دون مانيير الكترونيك. صافي دير ما بقاتش هذيك بكري عندك مقال نعرف رئيس التحرير نتلاقى به في الكولوار نقول له هاك المقال، لا، لازم نكون كما يقول لك سي دي بروفيسيونيل. دونك عندنا الاخر عندك ان كونت، روحوا لا باز تكريو ان كونت اوتور، تبعتوا لارتيكل يحق ليديتور اون شاف، ليديتور اون شاف يبعث لي ريفيري، يديروا ليفالياسيون تاع لارتيكل تاعكم، كي تقبل لارتيكل تاعكم سي كلشي يكون دون مانيير الكترونيك، يديفيوزا في الاخر يكون اون لين. ويعطيكم الصحه.
Alors, bonjour, je vous remercie déjà pour les interventions. Au fait, peut-être ma question va aller dans le sens des indications qui vient de donner monsieur. Donc, comme je suis doctorant en informatique au niveau de l'université de Béjaïa en informatique, je pense qu'il y a eu une transition, bien une modification qui a été faite en termes de critères de soutenabilité. Donc, je crois savoir par rapport à nous, bon, je vais dire ancienne génération, c'est-à-dire en deuxième année, par rapport à cette année-là, je pense qu'ils ont ajouté des cours, des trucs comme ça pour les premières années. Et ils ont changé au fait aussi, je crois, les critères de soutenabilité, c'est-à-dire les revues dans lesquelles il faut publier, etc. C'est-à-dire par rapport à la classification ABC et tout. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements dessus? Surtout qu'il vient de dire qu'on a des revues nationales qui sont indexées Scopus, qui est, je pense, classifié comme étant B. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen un petit peu d'expliciter la différence entre ceux qui sont en deuxième, troisième année, qu'est-ce qu'il faut comme critère de soutenabilité, et ceux qui sont encore en première année, sachant que je suis concerné par les deuxièmes. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette question. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous monsieur le professeur Rouali, qui est directeur général des enseignements et de la formation supérieure, et Madame Boualouche, qui est chargée de la directrice chargée de la post-graduation et de la recherche. Donc نطلبوا من الأستاذ روالي اللي كان ممكن باش يعطينا توضيحات حول هذه القضية. في الحقيقة كنت نستنى هذا السؤال. شوف نكون معكم صريح. مع الأسف الشديد من جامعة إلى جامعة أخرى شروط تقديم الأطروحة تختلف مع الأسف الشديد. كاين اللي في جامعة الظروف تناسبوا، عندكم زملاء تشوفهم باللي يسوتيان فاسيلمون، وجامعات أخرى تري تري ديفيسيل. جو في با سيتي باش ما نجرحش جامعة أو مؤسسة جامعية، ولكن عندنا الأرقام، شفنا الوضعيات، شفنا المجالس العلمية اللي هي عندها قدرة كبيرة باش تخليك أو ترفض لك تقديم الأطروحة. الكونسيل سيونتيفيك ولاو ان بوفوار، عندهم ان بوفوار امبورطون، ورؤساء الجامعات بارفوا باش يحلوا مشاكل عندهم وضعيات صعبة جدا. باش نلخص، لأن في هذا مسألة كبيرة هذه. باش نلخص، نوعدكم في الدخول الجامعي المقبل إن شاء الله ستقدم سيصدر منشور اون سيركولار اللي تفصل وتحدد وتوضح كل الوضوح ما هي الطريقة باش تقدم الأطروحة، الشفافية التامة، وما يكونش الغموض وما يكونش تأويل للنصوص، لأن المشكلة هو تأويل كومون انتربريت لي زاريتي. اون بلوس دوك يخرج إن شاء الله في آخر سبتمبر أو بداية أكتوبر ان ديكري اللي ينظم تماما لا ليسانس والماستر والدكتوراه فيه 100 بند سونز ارتيكل، فيه 100 مادة. حددنا وفكرنا في كل المشاكل باش الطالب اللي يتقدم الدكتوراه تكون عنده طريقة واضحة بدون المساس إلى مصداقية الأطروحة، sans pour autant toucher à la crédibilité d'une thèse. Ce sera très clair. En même temps, يخرج، je m'adresse là aux enseignants، يخرج un décret للتأهيل الجامعي اللي فصلناه dans le cadre de 98 اللي كان بكري خرجناه. c'est un texte clair. إن شاء الله صبروا شوية في آخر سبتمبر. بارك الله فيكم. Merci, professeur Rouali, pour ces clarifications. Ustad Similoud, تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر القائمين على هذه التظاهرة الثقافية والأكاديمية الراقية. شكرا لكم مرة ومرتين وألف مرة. شكرا شكرا. أدعو طلبتي الأعزاء أبنائي الأعزاء إلى استثمار الجانب العاطفي في البحوث العلمية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحب شيئا أبدع فيه. إذا كان الإنسان حب الشيء سيبدع فيه. هذيك الإبداع يعطيه نوع من المتعة، كثير من المتعة، فالمتعة تدفعه إلى الفائدة، يقدم فائدة، والفائدة ستزيده المتعة، وهكذا يدخل في جدلية رائعة بين الفائدة والمتعة. يقول أبو مدين شعيب وهذه بلد الرحالة والمؤرخين والصوفية، يقول في قصيدة جميلة: اجمع من علوم الأولين والآخرين ألفا، فإنك من غير عشق لن تحصل حرفا. شكرا لكم والسلام عليكم. Merci. Donc, Monsieur Idir, vice-recteur post-graduation et recherche scientifique, Université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Premièrement, je tiens d'abord à remercier les initiateurs et les organisateurs de cette rencontre scientifique. Moi, je vais abonder dans le sens d'un professeur qui a parlé de l'épistémologie scientifique ou la philosophie de la science. Un premier constat de terrain, puisqu'on est avec des doctorants, il y a un cafouillage. Il y a un cafouillage dans les pratiques de recherche, de la recherche scientifique. Ce cafouillage a mené vers même une perversion de ces pratiques, d'où d'ailleurs vous avez parlé du plagiat. Pour moi, c'est une perversion des pratiques de la recherche. Alors la solution, c'est que c'est un sujet d'actualité, puisque nous avons des enseignements de soutien pour les doctorants. Il y a un module clé qui est la méthodologie. Moi, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'injecter cette épistémologie de la science. La philosophie de la science, pourquoi? Parce que, comme d'ailleurs le dit à juste titre Gaston Bachelard, l'esprit, quand il aborde la science, il a l'âge de ses préjugés. Donc il faut aller vers un esprit scientifique. Merci. Merci. Merci, Idir. Un doctorant au fond. Good morning, everybody. Good morning. So I have a question to Professor Boujlal. So you said that the language is not really a problem when it comes to the interpretation of data. So I am now wondering, how am I going to interpret my findings if I don't have a good mastery of the language? Because personally, I avoid reading any article whenever I see the language is not accurate. Thank you very much. I think I will ask one of my friends also to answer this. The language is important, but it's not an obstacle. C'est pas un obstacle. Il faut avoir le minimum. Il faut avoir le minimum pour comprendre, il faut lire, si on parle de la science, la technologie. Il faut savoir l'anglais. Mais ce n'est pas un obstacle, il faut avoir le minimum, ce n'est pas un obstacle pour conduire la recherche et pour commencer à rédiger le papier. Rédiger le papier. Quand tu vas rédiger le papier, il y a des ressources qu'il peut, اللي يسمحوا لك باش يساعدوك في لا لونغاج. كما قلت لك une fois تكون عندك le résultat, bon résultat, خلاص. il y a des moyens باش يساعدوك في هذا المجال هذا. mais il faut avoir le minimum. il faut نعاودها بالنسبة للسيونتيفيك في لا سيونس لا تكنولوجي. son anglais إلا ما تفهموش الإنجليزية ما غاديش تروحوا بعيد. سي كارت سي à 100%. اس واضح. لي شينوا ما يعرفش يتكلم الإنجليزية. تشوفوه لو مون تاعو ما يقدش ينطق حرف، بصح يعرف يقرا، يعرف يكتب. ليكريتور تاعو والدراسة تاعو تحيد نتايا، بصح ما يعرفش ينطق. مثلا كامل لي زاسياتيك، مثلا تروح للبريزيليان
كامل في لا سيونس دو تكنولوجي الفو سيبلي لا لونغ ولا لونغ كيما قلت لكم كيفاش تحصلوا عليها تقراو بزاف اون فوا تقراو بزاف تعلم لي زوتي هذه يعني الفو افوار لو مينيموم الفو سافوار مي سي با ان اوبستاكل كي تكون تعرف لينيموم بور ايكري لو بابي بلي طار. ممكن اضافه تفضلي. دقيقه برك مدام سليماني مدي برك الاستاذه الميكروفون ومن بعد رجعي لعند الطالب. Tu veux aussi un ajout? Merci. Voilà. Donc, je remercie également, c'est Dr Began Douzban de l'USTHB. Donc, je remercie également les professeurs qui ont présenté d'excellentes conférences. Et je vais me joindre, pas si poétiquement à monsieur le recteur, je pense. Voilà. Ayez de l'ambition. Chers doctorants, ayez de l'ambition. Ne cherchez pas juste à soutenir. Aimez ce que vous faites. Et essayez, monsieur a dit, publier dans Nature. Nature, c'est le meilleur qu'on puisse obtenir dans le biomédical. Donc, ciblez. Bon, on n'a pas les moyens. Je suis en Algérie. Vous allez me dire, on connaît les moyens. Je connais les moyens de l'Algérie. Faites autant que possible. Essayez de faire un beau papier. Essayez de faire une belle étude. Et après, on cible le plus haut, on n'arrive pas, on essaye de voir un peu plus bas. Ne cherchez pas directement la simplicité, juste avoir un papier et soutenir. Donc ça, c'est un esprit qu'il faut acquérir, aimer ce que vous faites et essayer d'avoir de l'ambition, essayer de publier dans de belles revues. Et l'anglais, pour toujours joindre monsieur, il y a maintenant des services d'editing. Donc même si vous ne maîtrisez pas vraiment la langue, il y a des gens qui peuvent vous corriger la langue et après vous pouvez soumettre votre article. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais, il y a des revues en français. Donc je pense quand même le français est plus facile. Vous n'allez pas avoir de bons impact factors. On revient toujours à l'impact factor. Mais là, les universités n'auront pas le même niveau. Mais voilà, si vous partez à l'étranger, vous verrez, les gens vous disent « Moi, j'ai publié dans telle revue. Toi, tu as publié où? Tu as combien de papiers ?» Ça, c'est la compétition scientifique. Vous êtes doctorant, vous ne voulez pas juste avoir un diplôme, normalement. Vous êtes chercheur. Vous allez vous initier à la recherche. Donc en fait, il faut aimer et il faut persévérer. Et justement, quand vous aimez, vous persévérez. Parce qu'en Algérie, on a tellement d'obstacles. On est passé dessus, d'accord? On est toujours dedans. Il y a des obstacles. Si vous voulez surmonter des obstacles, il faut avoir de la persévérance. Donc voilà. Et si vous aimez la chose, vous persistez. Et malgré عندكم des obstacles, تشدوا. بصح إذا ما تحبوهاش, d'accord? Je parle d'Arja comme ça. فصحى إذا عندكم إصرار لازم لكم إصرار ومحبة واش راكم ديروا باش تقدروا تنجحوا إن شاء الله وباش تكملوا بعيد. Donc ça c'est une opinion et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Slimani. Juste إضافة برك من عند الأستاذ مدني ومن بعد نحيل الميكروفون للطلبة. Merci. Merci, Monsieur le Recteur. Je vous remercie pour toutes les communications et je vous remercie pour le cadre organisationnel. Alors, moi, le problème que je vais vous poser, c'est que quelle est l'école que nous voulons suivre pour produire de la connaissance? Depuis tout à l'heure, tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est l'expérience Al-Bahreïn, l'expérience française. Mais je connais l'expérience française, je suis de l'école française. J'apprends qu'en France, on peut se tenir un doctorat sans produire une publication. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas soutenir un PhD sans produire une publication. Quelle est l'école que nous voulons? Est-ce que nous voulons une école algérienne? Mais les textes de l'école algérienne, tout à l'heure, heureusement que monsieur le directeur nous a dit, ils vont encore produire des textes que nous allons connaître en septembre et certainement que nous allons avoir encore d'autres textes dans quelques années. Est-ce qu'il faut toujours revenir au texte et de ne pas essayer d'avoir ce qu'on appelle une école algérienne sur la publication, soit proche à l'école française, parce qu'en France, un doctorant peut se tenir son doctorat sans publication, mais pour le recrutement, ça c'est une autre affaire. Elle a bien raison, la dame de tout à l'heure. Nous n'allons pas produire le doctorant seulement pour la publication. Le doctorat, c'est pour une thèse de doctorat bien définie.
C'est-à-dire, elle a ses normes, sa rigueur, mais ce n'est pas la publication. La publication peut servir pour le recrutement. Les recrutements, vous êtes de l'Université de Lille, vous devriez avoir 10 publications de rang A et dans tel domaine. Nous avons 11 domaines en Algérie, on n'a aucun rang dans les domaines. On en a parlé tout à l'heure, pour les sciences et techniques, on nous oblige à faire dans le rang A, mais dans les sciences sociales, on demande le rang C, le rang D. Pourquoi ne pas rendre tout ça équivalent? Un docteur en sciences, je ne vois pas de différence entre un doctorat en sciences sociales ou en sciences, ce qu'il a appelé tout à l'heure sciences dures. Je ne vois pas de différence. Maintenant, toute cette problématique, c'est parce que le directeur de tout à l'heure, il a dit que nous avons 60 000 doctorants. Parmi ces 60 000 doctorants, il a dit tant dans l'ancien système et tant dans le nouveau système. Nous avons et nous connaissons tous qu'en moyenne, les doctorants tardent à se tenir. Certainement que ce type-là de réunion, c'est pour pouvoir faire se tenir les gens dans les temps qui leur sont impartis. 3 ans pour le LMD et 4 ans dans l'ancien système. Si c'est ça l'objectif, eh ben, il faut mettre les outils pour cet objectif. Si l'objectif c'est de classer l'université algérienne, l'université algérienne, les classements, c'est la philosophie américaine, hein, c'est publish or perish. C'est soit vous produisez des publications de rang A et B, d'ailleurs le C n'est pas reconnu. Le C n'est reconnu qu'à l'échelle nationale, il ne participe pas au classement. Donc soit le A, soit le B, et copier un petit peu des systèmes logiques. C'est-à-dire, soit on veut faire un doctorat, donc on forme des doctorants qui peuvent servir d'autres que l'université, mais pour le recrutement, si on veut faire des doctorants, il faut faire ce qu'on appelle des minima de publication pour pouvoir faire le recrutement. Et je vous remercie. Merci. Professeur Madani, en fait, tu nous as fait une petite conférence. Et un point de vue qui est extrêmement important, une vision, effectivement, si on veut, à travers ce cadre, donc permettre tous les outils nécessaires et les mettre entre les mains de nos doctorants pour qu'ils puissent soutenir leur thèse dans les délais impartis. Je pense que l'objectif est là. L'objectif, c'est d'abord inculquer les bonnes pratiques à nos étudiants. C'est pour ça que le choix du ministère de l'Enseignement supérieur a porté sur les étudiants de la première année et de la deuxième année. Et puis, en plus de ces bonnes pratiques, bénéficier de l'expérience de nos experts pour conseiller et orienter ces étudiants sur leurs thématiques de recherche. Chaque professeur fera l'état de l'art de son domaine de recherche. Les doctorants aussi auront la possibilité en 5 minutes de compacter et de synthétiser leur thématique de recherche et attendre le feedback de la part des différents participants, mais aussi apprendre à nos doctorants toutes les méthodologies de recherche et comment publier. La publication est très importante, aussi bien pour l'étudiant, pour sa carrière future, mais aussi elle est importante pour l'institution, elle est importante pour le pays. Vous venez de le dire, le classement des universités, c'est à travers essentiellement la production scientifique, essentiellement je dirais, en plus des autres paramètres. Donc on vise l'efficacité dans la formation doctorale, mais aussi la qualité de la production scientifique et la qualité des doctorants que nous sommes en train de former. تفضل طالب. شكرا أستاذ. السلام عليكم. نشكركم على هذا الحدث يعني الجميل والمبادرة الجميلة. قبل ما نطرح السؤال أو الأسئلة عفوا نحب نعرف هل الأسئلة يعني في الجانب البيداغوجي أو يعني دو سونس جينيرال. الأسئلة هل هي محددة يعني جست في الجانب البيداغوجي أو يعني أسئلة عامة؟ عندك استفسار ولا جي با كومبري ما فهمتش التدخل نتاعك. الاستفسار عفوا السؤال قلت لك يعني هل الأسئلة نطرحها يعني أسئلة خاصة بالجانب البيداغوجي فقط أو أسئلة عامة؟
تفضل طرح السؤال نتاعك. ما شكرا استاذ. ما فيش مانع. يعيشك. دونك الاسئله نوضح امر برك، يعني نتمنى من الزملاء هنا، نتمنى منهم الدعم بالمشاركه. عندنا كل تساؤلات، يعني لو يفتح باب التساؤلات يعني على مصراعيه مشنا راح نكملوا يعني حتى العشيه. دونك البارح الناس كل قاعده تحكي، الناس كل قاعده تتكلم باللي نستناو في هذه الفرصه باه نطرحوا انشغالاتنا، نطرحوا تساؤلاتنا والمشاكل اللي عندنا. كاين نوع من التخوف، نوع من التحفظ، نوع من التوتر. يعني الناس كل ما زلنا بديناش نسالوا، لكن هنا يعني شخصيا نحمل امانه هي تساؤلات تاع الزملاء اللي ما قدروش يجيو لهنايا. يعني حنروح راح يحاسبوني باللي كانت عندي الفرصه باه نهضر باسمهم ما هضرتش باسمهم. دونك الحدث راه ولا مباشر موثق، دونك ولات شويه. السؤال الاول بالنسبه لمده مناقشه الاطروحه، يعني يتكلم الاستاذ على مده مناقشه الاطروحه في المده المعينه. الاستاذه يعني تكلمت ايضا على نوعيه العمل، لا برودكسيون سيانتيفيك، دونك نوعيه العمل. نعطيك مثلا يعني في لو كا اللي راني فيه مثلا اكطويلمون، العمل تاعي يعني حاليا راه متوقف لانه كي نشوفوا مثلا المخبر لو ماتريال ما كانش، لي موان ما كانش. دونك كي تقدر تخدم يعني كي تتكلم يعني وضعيه نعرفوها جميعا في المخبر باللي لي موان ما كانش. دونك اذا تحب تخدم في البريفي تخدم في البريفي كوم دي ستوديون تاع دكتوراه، كل رانا المدخل تاعنا راه محدود. حاليا راه العمل متوقف، يعني توصل لنقطه معينه وين تولي نكملوا برك، لاني منهك القوى ومنهك يعني حتى من حيث الجانب المادي. يعني ما يعني نصائحكم ويعني رايكم في هذا الموضوع. très bien. مدام سليماني دقيقة برك. حيلي الميكروفون الأستاذ غوالي، ممكن عنده تعقيب فيما يخص هذا السؤال. احنا نحترموا كل آراء الأساتذة. أنا سمعت تدخل تاع أستاذ، وكذلك المشاكل اللي يعيشها بعض الطلبة في الدكتوراه، وإحنا على اطلاع على هذه المشاكل. لأن بكري هذه سنتين 3 سنوات 4 سنوات من قبل أفتح مناصب الدكتوراه. هل في المقابل كان مشرفين اللي يقدروا على شقاهم؟ وأنا تكلمت في المداخلة أولية صبيحة اليوم في أساتذة اللي يشرفوا على 40 أو 50. هل هذا يعقل؟ هل احنا رافدين بعين الاعتبار المعايير اللي لازم تكون؟ هل المخبر عنده الإمكانيات باش يرفد على عاتقه مشاكل الطلبة؟ هل الطالب في الدكتور عنده مكان باش يعمل؟ إلى غير ذلك. كل هذه المسائل راها احنا طرحناها. وهذه السنة العدد نتاع التكوينات في الدكتوراه اللي أهلناهم كانت مضبوطة. رفدنا بعين الاعتبار هذه الأمور. المخبر هل هو مؤهل؟ بحيث نقول لكم بين قوسين كان فيها مخابر بحثية اللي تم التقييم نتاعهم، وكان تقييم سلبي من طرف الهيئات المخولة، أي المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. هذوك المخابر اللي اقترحت فتح مناصب للدكتوراه ما أهلناهاش، ما عطيناهاش إمكانيات استقبال طلبة في الدكتوراه باش نوفر فرصة نجاح للطلبة. الطالب لازم له فضاء اللي يتمكن باش يبحث، فضاء للمشرف يتبعه، فضاء للإمكانيات اللي كونسومابل، المخابر اللي لازم لهم كونسومابل إلى غير ذلك. إذا عندك الحق كي تقول أنت ما تمكنش لعدم وجود بعض الإمكانيات. احنا نراعيو هذا الأمر هذا.
أما فيما يخص نقطة أخرى، أولا الدكتور اللي متحصل على الدكتوراه حاجة اللي عنده الإمكانية الوحيدة اللي عنده هو يمشي منصب عمل في الجامعة أو مركز بحث. La seule possibilité pour un doctorant, celui qui est docteur, c'est d'être maître assistant B ou là éventuellement maître de recherche. يبدأ هذه la seule possibilité. ما نقدروش ونصارحوا بعضنا بعض، ما نقدروش نوصلوا في هذه الحالة. Il faudrait revoir le statut du docteur. في بلدان أخرى un docteur يمكن يكون فيريتاب ماناجر باسكو راه عنده كومبيتونس، عنده مؤهلات اللي يقدر بها يقود مؤسسات، يعطي أفكار جديدة انوفاتريس. وتكلم الإخوان تكلموا على لينوفاسيون اكسيتيرا سماتان، ولكن في الستاتيو ما كانش، يا با سا. Donc on est en train de revoir le statut du docteur. On est en train de voir également le statut, on est en train de نفكروا باش على أقل في سنتين بعد حصول الطالب على الدكتوراه هل بإمكانه يكون عنده بوست دوك اللي يزيد il va, comment dirais-je, aller en profondeur de travail et de réflexion ويكون عنده أجر. Donc on est en train de réfléchir sur cette possibilité. مع الحكومة. C'est pas facile, mais on est en train de réfléchir. Troisième élément, le doctorat en entreprise. اللي ماشي موجود. doctorat en entreprise. Donc بإمكان الطالب بالتعاقد مع مؤسسات، وإحنا في دراسة مع سوناتراك، مع سونيلغاز، مع ليني، مع هذيك تاع سيمون جيكا بي تاع بالعباس ليني، باش يفتحوا مناصب تاع الدكتوراه ويكون تعاقد. Ça veut dire que le doctorant, pratiquement, il est assuré à l'issue du doctorat d'être intégré. Parce que هذا الدكتور ماشي إلا في الجامعة. كم كل البلدان هذا الدكتور يمكن يعطي بفضل المكتسبات المؤهلات اللي عنده يفيد المجتمع، يفيد الدولة، يفيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما احنا نفكروا فيه. بارك الله فيكم. بارك الله فيك أستاذ غوالي على هذه التوضيحات. أستاذ بن عاشور. Merci Monsieur le Recteur. Donc vous m'avez demandé d'intervenir, alors j'interviens. Après avoir le débat, et pour recentrer un peu le débat, et je m'adresse aussi bien aux doctorants qu'aux collègues enseignants et qu'aux collègues responsables administratifs. La première chose, si on doit avancer, si on doit avoir une recherche, donc c'est d'abord d'enlever, et là je contredis mon ami Medeni, la spécificité algéro-algérienne. La science est universelle, Ajma'a. Il y a des normes internationales. On doit s'y conformer. Non, 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 c'est une erreur. On l'a fait depuis des années. Il est temps de se mettre à l'échelle internationale. Deuxièmement, tant que nous n'avons pas changé de mentalité, normalement, quant à l'usage du temps, nous en Algérie, on massacre le temps, on n'utilise pas le temps. On a l'expression que l'autre veut akhir. Et on remet à demain ce qu'on peut faire sur le champ. Remettre à demain ce qu'on peut faire sur le champ, c'est un crime. Et puis ça a été déformé l'expression. Ce n'est pas retard, c'est repos. On a besoin d'un repos après un travail. C'est effectivement le repos fait khir, puisqu'on se remet en forme pour travailler encore davantage. Mais remettre à demain ce qu'on peut faire sur le champ, c'est un crime. Une seconde qui passe, elle est passée, on ne peut pas la rattraper. Ah, regarde, on ne peut pas rattraper le temps. Et tant que nos laboratoires, nos institutions ne travaillent pas la nuit, tous les labos ferment à 16 heures. Trouvez-moi des labos qui travaillent la nuit.
C'est très rare, pour ne pas dire presque pas. Trouvez-moi des institutions qui travaillent le week-end. Posez comme une question. Pourquoi la bibliothèque des universitaires ou les bibliothèques sont fermées le week-end? Alors que c'est pendant le week-end que les doctorants, les enseignants, les étudiants ont le temps d'aller faire de la consultation. Non, on travaille aux heures de bureau. Une bibliothèque universitaire travaille aux heures de bureau. C'est inconcevable. Le week-end, tant qu'on n'a pas changé cette mentalité. Moi, j'ai eu la chance de faire les États-Unis et la plupart de mon travail de recherche, mes expériences, je les ai faites la nuit et le week-end. Parce que j'avais tous les instruments du laboratoire à mes services. Et le week-end, j'étais pratiquement le seul Lidorf laboratoire. Maintenant, qui travaille le week-end? Tant qu'on n'a pas changé cette mentalité, on travaille. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vais maintenant aborder le problème du plagiat. Et pour rassurer, si on peut dire qu'on rassure, les collègues enseignants et surtout les doctorants, ce n'est pas un problème local. C'est un problème international. C'est devenu une préoccupation internationale. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler du plagiat qu'a fait un ministre allemand et un ministre hongrois. Ils ont plagié des thèses. Ils ont eu des doctorats sur un travail qu'ils n'ont pas fait. Donc, ils ont été rattrapés par le temps, parce que maintenant, il y a des logiciels, il y a Internet et tout, donc on peut consulter, comparer, etc. Donc, ils ont été rattrapés par le temps. Non seulement la thèse, ils ont été obligés de démissionner de leur poste de ministre. Donc, pour vous dire que ce n'est pas quelque chose spécifique à l'Algérie, c'est un phénomène international. Et je préside le comité d'éthique et déontologie de l'université Farhat Abbas de Sétif, et j'en connais un bout. Chaque mois, je reçois des cas de plagiat ou supposé plagiat, etc. Et c'est un peu la faute à Internet et la fameuse copie-coller. Donc, des fois ce n'est pas intentionnel. On dit, tiens, cette phrase-là, elle entre bien dans ce que je veux souhaiter. Et on prend la phrase telle qu'elle. Il suffit de reformuler la phrase en maintenant le sens de la phrase et on évite le plagiat. Parce que maintenant, tous les journaux, toutes les revues scientifiques ont des logiciels de plagiat. Ils vous disent que telle phrase, khatiatek. Donc, je ne parle pas des faux résultats, etc. Donc, il faut d'abord changer ça, utiliser le temps rationnellement et donc aller. Et bon, c'est vrai que les textes, attention, les normes de classification, etc., ça viendra après. Il faut d'abord savoir travailler, instaurer une culture de recherche. Nous n'avons pas de culture de recherche. La plupart de nos chercheurs partent le week-end, ne travaillent pas, et à 16 heures, ils rentrent chez eux. Et dans certains établissements, on leur interdit l'accès du labo après les heures de travail. Ce qui est aberrant. Ce qui est vraiment aberrant. Donc, et Dieu merci, ça commence à changer. Ce que j'appelle, moi, la génération Internet. J'ai enseigné, donc j'ai presque 40 ans d'enseignement et de recherche, je sais de quoi je parle. Donc j'ai comparé les doctorants ancien régime et les doctorants, ce qu'on appelle 3e cycle, moi je les appelle doctorants LMD. Hein? Donc ça a beaucoup changé. Et les doctorants LMD finissent leur doctorat en général dans les délais. En 4 ans, maximum 5 ans, ils finissent. Parce qu'ils sont maintenant habitués. Donc. Et un autre fait que ceci des étudiants, ce n'est pas des enseignants. Les anciens doctorants, c'est tous des collègues enseignants. Donc tant qu'il est salarié, etc., ils ne se cassent pas trop pour la tête. Et on revient, on s'est focalisé sur l'auteur de la publication. La publication concerne le doctorant et son encadreur. Ils sont deux dans l'aventure. Ne pas mettre tout le blâme au doctorant. S'il n'est pas bien accompagné par son encadreur, il va se casser la tête. Donc, c'est une responsabilité à deux. Et je reprends donc, ce qu'a dit le professeur Awali, l'importance, ou plutôt le pouvoir décisionnel parfois abusif des comités et des conseils scientifiques en matière de soutenabilité et en matière même d'acceptation
les soi-disant revues, telle revue نستعرف بها, telle revue ما نستعرفش بها. Le classement des revues, c'est bien, mais il est dangereux. Il est dangereux dans le sens où on va privilégier un certain groupe de journaux par rapport à d'autres. Et le classement ne peut être que temporaire. Vous prenez maintenant, je suis chimiste de formation, vous prenez maintenant tout ce qui est journaux chimistes, dès que vous avez le terme green chemistry, la publication a de fortes chances de passer. Mais l'important de la chimie verte, c'est comme le développement durable il y a 5-6 ans, dès que vous avez sustainable development, ça passe. Et donc les journaux qui ont de tels articles sont bien classés. Mais ça va durer 2, 3, 4, 5 ans, puis ça va changer. Maintenant, tout ce qui est économie du savoir, on parle d'économie de la santé, etc., ça passe. Chose que ne passait pas. Si vous aviez proposé un article sur l'économie du savoir il y a 15-16 ans, personne n'aurait accepté votre article. Mais maintenant, ça va passer. Donc les classements sont subjectifs. Bon, ils sont parfois nécessaires, parce qu'on se met le classement de Shanghai des universités, nous n'avons aucune chance, parce que l'un des principaux critères, c'est le nombre de prix Nobel que vous avez dans votre institution. Donc ça élimine l'Algérie, du moins dans l'immédiat. Peut-être qu'on aura un prix Nobel pas parmi les jeunes doctorants ici, Inch'Allah. Pourquoi pas? Donc, valoriser le temps. Et surtout, donc, je reviens un peu, les encadreurs sont responsables. Donc, vous ne pouvez pas donner un sujet à un étudiant, à un doctorant, et vous ne le revoir qu'une année après pour signer les papiers administratifs de réinscription. Vous devez lui demander un bilan mensuel, trimestriel, au moins semestriel. Vous devez le rencontrer. On peut pas, je me demande à des collègues qui assurent plus de 10 doctorats, je me demande comment est-ce qu'ils peuvent faire pour gérer la supervision de 10 doctorats. Et aux doctorants, soyez agressifs vis-à-vis de votre encadreur, de votre institution. Demandez. Je veux vous voir, je veux vous voir. Et il vous fixera un rendez-vous pour vous voir. Donc si vous êtes également un déchet et vous ne le rappelez pas, attention, c'est votre carrière qui est en jeu. Et je reviens maintenant, donc je saute du coq à l'âne un peu. J'ai eu la chance d'effectuer un court séjour à Malaisie l'été passé. Et donc les responsables administratifs, politiques, ils ont des provinces, de la ville où se déroulait le séminaire, sont venus. Bien sûr, comme M. Louali, M. le maire, etc., ils viennent. Et sur leur plaque, ils avaient tous un doctorat. Le maire avait un doctorat en environnement. Donc ne soyons pas apeurés ou effrayés par le nombre de doctorats. Plus un homme ou une femme est érudite et formée, etc., plus c'est mieux pour la société. Et je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Merci, M. Benachor. On va privilégier les doctorants, s'il vous plaît. Les doctorants. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر للوزارة ولجامعة بجاية على إتاحة هذه الفرصة، ثم للأساتذة الأفاضل على ما أجادوا أفادوا في الفترة الصباحية. أنا لدي سؤال للأستاذ مقداد بعد الشكر الجزيل على مداخلته. هو قدم مداخلة لكن على عجل بسرعة. ففي فلسفة البحث الكيفي تحدث عن الموضوعية في البحث الكيفي، ودار إشارة سريعة ثم ما شرحهاش، وأنا أتمنى أنه يضيف لنا إضافات فيها، خاطر هذا الموضوع اللي راح نطرح فيه السؤال أثير في الجامعة عندنا، وأثير حوله جدل كبير فيما يخص البحث الكيفي، وهو أنه في الشريحة اللي عرضها وردت عبارة تقول أنه البحث الكيفي لا يعترف بالموضوعية، في حين المعلومات اللي عندي أنا على الأقل أنه البحث الكيفي أساسه من أساسياته هو الموضوعية، أنه مبني على الموضوعية، لكن ما لا يعترف به البحث الكيفي هو التعميم المطلق، يتوقف عند التعميم المطلق، وهو ينظر إلى الموضوعية على أنها نسبية الموضوعية،
وعرض الموضوعية في البحث الكيفي إلى مجموعة من الضوابط ومجموعة من الشروط حتى تتحقق بشروط ومقومات البحث العلمي الصحيح. فأنا ماذا بي توضيح إذا كان ممكن من الأستاذ مقداد في هذه النقطة الموضوعية في البحوث الكيفية. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. تفضل الأستاذ. صحيح أن القضية هذه مسبب مشكلة الآن بين الباحثين في البحث العلمي. هل الموضوعية التي نقصدها في البحث الكيفي هي الموضوعية التي نقصدها في البحث الكمي؟ بطبيعة الحال لا. الموضوعية المقصودة في البحث الكمي هي أن الباحث يبعد بقدر ما يستطيع شخصيته عن البحث الذي ينجزه، يعني بحيث لدرجة أن الباحث مثلا الآن أنا أقوم بملاحظة فأحاول بقدر المستطاع أن أبعد شخصيتي عن الملاحظة وأقوم بملاحظة فقط ما هو موجود بعيدا عن تأثير شخصية الباحث. الآن يعني هذا الشيء اللي موجود في البحث الكمي. الباحثين الذين مشوا في خط البحث الكيفي قالوا لا يمكن، لأن الباحث هو باحث ومبحوث في نفس الوقت. لأن الباحث في المنهج الكيفي هو يقوم ببحث معين، هو جزء لا يتجزأ منه. مثلا أنا وزعت الآن استمارة على مجموعة من الطلاب للإجابة عنها. الطلاب الآن يجيبون وآخذ بعد ذلك الاستبانة لتصحيحها. أثناء عملية التصحيح لا بد أن تتدخل شخصية الباحث ويعتبر هذا التدخل جزء من الموضوعية، وبالتالي فلا توجد إشكالية في المنهج الكيفي فيما يتعلق بالموضوعية. إذن الموضوعية بمفهوم أن الباحث يتجرد من البحث، هذه لا يعترف بها المنهج الكيفي حقيقة، لأن الباحث في المنهج الكيفي هو المبحوث وهو الباحث، هذا هو المقصود بالموضوعية. وبالتالي فنزيد نأكد أن الموضوعية في المنهج الكيفي غير الموضوعية في المنهج الكمي. المنهج الكمي المقصود شو المقصود بالموضوعية؟ الموضوعية المقصود بأن الباحث يبعد شخصيته عن البحث. هل هذا يمكن في الإجابة في المنهج الكيفي؟ لا يمكن، وبالتالي لا يعترف بالموضوعية بهذه الصورة. هذا هو الذي الحق أنني ما شرحته، ولكن هذا هو الكلام الذي كنت أريد أن أقوله. والطالب اللي يسأل الآن إذا كان بعدين ممكن تجينا فرصة ممكن نلتقي ونوضح أكثر القضية هذه. شكرا. السلام عليكم. أستاذ بن سليمان محمد أمين، طالب دكتوراه هنا في بجاية حقوق. أولا وقبل كل شيء أشكر الأساتذة الأفاضل على المحاضرات القيمة وعلى هذه المبادرة. سيرتو كو سي غراتوي، هي مجانية سي با بايون. فيما يخص عندي بعض الملاحظات وأسئلة سأحاول أن أختصر. فيما يخص قال مسيو سكرتير جينيرال كو يا 60,000 طالب دكتوراه في الجزائر وسي نورم. نقول بأنه هو المدير العام اكسكيزموا. نقول بأن سي ان نومبر سي مينيم، قال قليل، لأنه مرحبا به اللي يحب يقرا، مرحبا به اللي يحب يبدع، مرحبا به. كما تقول المقولة دعوا يعمل دعوا يمر. هذه هي. ملاحظة ثانية فيما يخص الآليات والأساليب المتابعة طالب دكتوراه، نقول بأنها هي أساليب حراسة وليست أساليب متابعة، لأنه ألا تعتبرون أن هذه الأساليب والآليات والإجراءات الصارمة المخيفة تؤثر سلبا على البحث العلمي؟ قال الطالب يخاف من بلاجا ما يخدمش، اللي يخاف من بلاجا يبر ينفر. هذه من جهة. ومن جهة أخرى فيما يخص المواضيع الأطروحة التي تم اختيارها أو تم معالجتها في دول أجنبية، ما هي ضمانات الطالب سواء في الجزائر أو بلد آخر، ضمانات الطالب فيما يخص إذا تم هناك معالجة موضوع أطروحة في دولة أجنبية وتم اختياره لكي أن يعالج هنا في الجزائر، ما هي هذه الضمانات؟ وشكرا لكم. يعني تكلمت كثير بس راح نطرح يعني ممكن الأساتذة اللي موجودين ممكن يجاوبوا ويكون عندهم رأي آخر في الموضوع. الدكتور معمر ممكن نضيف إضافة بالنسبة
يعني أنت سألت على البلاجيا، يعني هذا هو السؤال. الإجراءات الصارمة. لا يعني لازم أنا ليس مسؤول ونتكلم في الوزارة، ولكن تجربة الجزائر في الدكتوراه في الألم دي والعل الهائل هذا تجربة جديدة، ولازم أن تقنن بحكمة. والحكمة هي أن تكون يعني تكون أمور مضبوطة من البداية، وإلا ندخل يعني تدخل في مجال نتاع الكوبي كولي ونتاع هذا اللي ما يحبذهاش أي دولة أو أي مؤسسة. ولكن ممكن السؤال هذا يعني يجاوب عليه سعادة مدير الجامعة. Merci. La question du plagiat est une question extrêmement sensible. Et Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, si vous vous souvenez, à travers son discours du lancement de l'année universitaire 2016 et 2017, à partir de l'université de Biskra, dont le recteur de l'université de Biskra nous fait l'honneur d'être aujourd'hui parmi nous avec notre collègue de Tizi Ouzou, il a lancé 3 messages forts. D'abord, le message de la qualité de la formation. C'était un message extrêmement fort. Le deuxième message, c'est le message de prévention contre le plagiat. Et le troisième message fort, c'est l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique et sur l'international. هذه هما الرسائل الثلاثة اللي بعثهم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجاه النخبة الجامعية. فيما يخص le plagiat, il est régi par un arrêté ministériel de juillet 2016. Alors, لو كنت تصفحوا يعني وعلى بالي باللي تصفحتوا هذا المنشور الوزاري، وكانت لدينا عدة لقاءات في هذه القاعة وتحاورنا، وحتى كلية الحقوق عملت يعني ملتقى حول السرقة العلمية. تصفحوه وتمعنوا فيه 3 أجزاء. Le premier volet, c'est celui qui est consacré à la définition du plagiat. واش معناتها البلاجيا؟ C'est défini par cet article, par un certain nombre donc d'articles في هذا المنشور. ثم deuxième volet, c'est le volet préventif, الوقائي. يا جماعة هاو شنو هو البلاجيا، هاو كيفاش نقوا أنفسنا من البلاجيا. Et le troisième volet, le dernier volet, c'est les sanctions. واحد اللي كان على باله وشنو هو البلاجيا وحذرناه وشنو من العواقب نتاع البلاجيا ودار غلطة لازم يسلكها. إذن l'esprit de l'encadrement, ce n'est pas un esprit de surveillance ou un esprit de domination de l'encadreur vis-à-vis de l'encadré. Non, pas du tout ça, ce n'est pas du tout l'esprit. L'esprit de l'encadrement en thèse de doctorat, c'est l'accompagnement du doctorant dans l'accomplissement de son travail de recherche. C'est l'apprentissage à ce doctorant des méthodologies de recherche. C'est l'apprentissage aux doctorants les méthodologies d'expérimentation. C'est l'apprentissage aux doctorants de toute la déontologie universitaire. C'est l'apprentissage à l'étudiant de rédaction, de publication, de mener des enquêtes sur le terrain, un travail de synthèse de ces résultats, mais aussi de synthèse des travaux de la littérature pour pouvoir situer son travail de recherche par rapport à l'existant au niveau international dans le domaine de la recherche scientifique et apporter sa propre contribution qui lui permettrait donc de soutenir sa thèse parce que c'est là son apport. هذا الشيء اللي اخترعوه. إذن le plagiat c'est pas يعني ما لازمش كيف نقول لك يخوفنا. Non, au contraire.
لو بلاجيا لازم نعرفوه وشنو ولازم نحذروا بعضنا باسكو لو بلاجيا سي كوا سرقة c'est du vol. Il n'est pas interdit de citer un travail scientifique dans votre thèse de doctorat, dans votre travail, dans votre article, mais il faut citer la référence, c'est tout. الأمانة العلمية الأستاذ تحدث عليها قبيلتها في المحاضرة نتاعو الأمانة العلمية. Et je vais terminer par les droits les auteurs d'un article scientifique ou d'une publication ou d'un brevet. Moi, je pourrais les situer sur 4 points. خاطر هذه ثاني ظاهرة ما تشرفش الجامعة وما تشرفش الباحث. أنت تدير عمل علمي ومن بعد دير معاك صديقك ولا زميلك ولا ما على باليش شكون في parmi les auteurs. Un auteur, c'est quelqu'un qui aurait participé effectivement dans la réalisation du travail, dans sa totalité ou en partie. Un auteur, c'est quelqu'un qui serait capable de défendre ce travail dans sa totalité ou en partie. Un auteur, c'est quelqu'un qui va bénéficier de ce travail via une soutenance pour une promotion, s'il s'agit d'un brevet par une rémunération. Donc, هذو هما الصفات نتاع les auteurs. وما لازمش تكون في ذهننا وما لازمش تكون dans nos pratiques de mettre un extra ونجوزوه ونضيفوا الاسم نتاعو في لا بوبليكاسيون. هذه ثاني ظاهره لازم نحيوها ديفينيتيفمون من الاذهان تاعنا. كان اضافه تفضل. Là, puisqu'on partage les bonnes pratiques, il faudrait peut-être verser dans le dossier 2 ou 3 éléments. L'un, c'est ce rapport entre le doctorant et son encadreur. Les problèmes, on les retrouve partout. Hein. Ce n'est pas propre à l'Algérie, mais dans des proportions différentes. On est allé jusqu'à maintenant en France, hein, je profite pour saluer notre ami, jusqu'à carrément contractualiser le rapport entre le doctorant et son encadreur. Il y a une convention qui définit, et qui est signée, qui définit les droits et les obligations de l'encadreur et les droits et les obligations du doctorant, et qui participe à la définition de l'échéancier. C'est-à-dire que tout est clairement établi, et s'il y a un manquement, eh bien, il y a le conseil scientifique du labo, voire celui de l'université, qui peut rappeler à l'ordre, inclus un prof qui n'a pas respecté les règles de cette convention qui est signée. Donc ça peut être aménagé du point de vue institutionnel pour que, effectivement, on évite les débordements. Pour revenir rapidement sur ce qui a été dit sur notre ami sur les publications, il va voir. C'est clair qu'il n'y a peut-être pas une contrainte analogue de publication, mais le labo, et il n'y a pas de doctorants hors labo, en tout cas dans l'université où je pratique. Tous les doctorants sont insérés dans des laboratoires. Et le laboratoire a un budget précis qu'il alloue aux doctorants pour qu'ils assistent à des conférences et pour qu'ils publient. Donc il est rare qu'un doctorant ne puisse pas terminer sa thèse, mais avec en marge 3, 4 publications ou au moins 1 ou 2 publications de valeur. Donc il y a quand même cet accompagnement qui est important et qu'il faudrait noter comme étant un soutien et qui peut remplacer cette obligation de rigueur. Et voilà. Merci beaucoup professeur جفلات. تعقيب الأستاذ غوالي ونختتموا الأعمال نتاع الجلسة نتاع اليوم avec une question نتاع طالب et une question نتاع الأستاذ مازال on a encore devant nous 6 jours. بصح حلاتنا. تفضل الأستاذ. اولا الاستاذ جفلات، احنا عندنا اون شارت دو ليتوديون اللي تفضلت به وتكلمت عليه بالاتفاق بين المشرف والطالب. هذا موجود، ما هي حقوق وواجبات كل طرف، ما هي واجبات وحقوق لو سي اف دي كلجنه نتاع الدكتوراه.
كاين تانيك مدير المخبر اللي يلعب دور كبير. هذا كل شيء موجود في لا شارت دو ليتوديون والطلبه وقعوا عليها، هذا موجود. الطالب فوالا كان طرح سؤال قال ما هي الضمانات فيما يخص المواضيع البحث؟ Quelles sont les garanties à ce que son sujet ne soit pas déjà traité, etc. نذكر باللي مع الأسف الشديد المؤسسات ما تطبقهاش، ودوكي نذكروه قريبا أن إلزامية قبل ما نشرع في الموضوع، قبل ما نشرع يا لو ديبو dans le fichier des thèses. عندنا une base au niveau du sériste اللي تشرف عليها وتجاوب بصفة آلية المشرف والطالب. تقول له هذا الموضوع أكل الظهر وشرب، c'est il est dépassé, il a été déjà traité. C'est pas la peine باش تعاود من جديد هذا الموضوع. C'est le dépôt نتاع le fichier national des thèses. هذه أولا لازم الطلبة يعرفوها. لازم الكليات عندهم ان كونت à travers le département ولا المشرف على هذه القضية إداريا على مستوى المؤسسات. كي سانتاغ في لا باز يقول هاني حاب نطرح هذا الموضوع، يعطي كامل المعلومات كي ووردز لي مود كلي اكسيتيرا ويجاوبوه. يقولوا واه عندك الموافقة أو ما كاش الموافقة، لأن هذا الموضوع قد طرح إلى يتيتودي. مع الأسف بعض المؤسسات ما تطبقوش. والسيد معالي الوزير قريبا في سبتمبر يوقع وثيقة في هذا الشأن. Déjà on l'a vu avant-hier, donc ce document va être signé, il sera rappelé à l'ensemble des établissements. اللي ما يديروش فيها المتابعة. C'est important هذا الديبار. ثانيا كي تكملوا إن شاء الله الأطروحة نتاعكم وباش تكون لكم أكثر مقروئية ومرئية للأعمال تاعكم، وكذا يكون العلماء على مستوى المختصين على مستوى العالم يعرفوا العمل تاعكم. نمدوا au moins le résumé de votre thèse بلي mots-clés عن طريق الرقمنة، c'est-à-dire ce sera diffusé au moins le résumé. Donc هادو أمرين toujours le sériste à travers le sériste on donne ces deux éléments، وهكذا العالم يكون على اطلاع على العمل تاعكم، على المجهودات التي بذلت، وفي الأخير كاين نتائج ملموسة. صح. بارك الله فيك أستاذ. أسئلة vraiment courte خاطر on est pris par le temps et nous avons tout le temps les jours à venir. Merci monsieur le recteur. Ma première question, avant tout, je suis monsieur Bouaza Sofiane, biologiste en biotoxico et santé publique. Donc ce qui m'intéresse, premièrement, Université Djilali Sidi Bel Abbas. Premièrement, ma question c'est la liste des revues prédatrices. Donc selon quels critères on dit qu'un journal ou une revue est nommé comme prédateur? Selon quels critères? Est-ce que c'est le paiement? Est-ce que c'est la qualité du travail, sachant qu'il existe des revues de qualité, mais des revues payantes? Deuxième question, c'est une suggestion. Donc, comme on fait des études épidémiologiques, on n'a pas l'accès aux services de santé publique. C'est-à-dire, si c'est possible, des conventions, non pas pour des postes de travail, mais pour des stages, parce qu'on n'a pas l'accès aux échantillons biologiques. Ça, c'est un problème, d'accord? Je passe la parole à mon collègue qui a une autre question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Université Djilali Sidi Bel Abbas. C'est pour l'état du doctorat. Pourquoi le ministère il a présenté comme ça des thèmes, des titres de thèse? Parce que la plupart des doctorants n'ont pas la possibilité pour choisir un thème comme ça. Bon, on voit des universités qui ont le choix de faire n'importe quel thème, n'importe quel encadreur. Autant que l'Université Djilali Abbas, on ne peut pas faire ça. Ouais, c'est ça.
Oui. Non, c'est une question. Merci. Merci. On prend 3 ou 4 questions et on va répondre pour l'ensemble. Et on va clôturer les travaux de cette session. Au niveau de l'hôtel, au niveau de la résidence universitaire, bonjour à tous. Rapidement. Bonjour à tous. En fait, je viens de l'université de Sidi Bel Abbès comme mes 2 camarades. En fait, je rajoute juste, en fait, c'est toujours la question des types des journaux. En fait, pour les revues prédatrices, est-ce que ça a un rapport avec les journaux payants ou non payants? En fait, il y a des camarades à moi qui ont déjà publié dans une revue qui est censée être non payante. Et par la suite, quand ils étaient sur le point de soutenir, ils ont rencontré des problèmes. Ils ont trouvé le nom du journal sur la liste qui a figuré sur le site de la DGEFS, je crois. Donc sur le site diffusé online. Donc est-ce que ça a un rapport avec les revues payantes ou non payantes? Donc et aussi, je veux poser une question par rapport aux critères de soutenabilité. Pourquoi pas généraliser les critères de soutenabilité pour éviter ce genre de problème? Donc voilà, merci. Merci. كاين أستاذ اللي يبغى يتدخل؟ مدام شوفي الأستاذ les deux. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا أريد أن أطيل لأن الثناء والحمد كثير إلى جامعة بجاية والسيد الرئيس. شكرا شكرا. باختصار شديد، طلبة الدكتوراه أهنئكم، وضعتم أرجلكم على الطريق صحيح، لكن المشكلة تبدأ من البداية، من البداية للنهاية. النقطة الثانية، ما كانش تواصل بين طالب الدكتوراه والمشرف والإدارة. الطالب الدكتوراه يأخذ معلومات من ترطوار، يأخذها من السمع، ولا يكون مرتبطا إداريا. وأن بعض الطلبة لما يأخذ الموضوع ينعزل، ولذلك بداية المشكل من التسجيل وتظل على اتصال مباشر. هنا تحرج الإدارة، تحرج المشرف. أما إذا بقيت منعزلا فلن تنتهي. شكرا سيد الرئيس. شكرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. يعني احنا اثرنا بعض المشاكل، يعني منها لا ميثودولوجي، منها يعني، ولكن لابد لنا حلول لهذه المشاكل اللي موجوده. ومنها انا نقول نقترح يعني كاقتراح يعني سامبل، هو يعني كما جميع الجامعات في المستوى مثلا السنه الرابعه تاع لا ليسانس يعطوهم منكور تاع سو لا ميثودولوجي دو ريشيرش. انكور لازم يديها موديول، لازم يديها الطالب وافيك يعني جريد اكسترا. يتخرج الطالب يعرف الاشياء هذه، انتهى الامر. يروح يدير ان بوست دكتور ماستر ولا يدير واسمه، يكون عارف هذاك الكور جابوا افيك اكسيلون ولا جابوا اي ولا بي ولا حاجه. دونك خلاص انتهينا من الموضوع تاع لا ميثودولوجي هذا. لابد الطالب يكون ياخذ الكور هذاك وانتهى الامر. اذا كان الى باسي الكور هذاك سيفيني. المفروض يكون عارف الاشياء كيف يعمل بحث. اذا ما يعرفش ما هوش اهل للبحث، انتهى الامر. الشيء الثاني بالنسبه كما تكلم الاخ واسمه جزاه الله خير، انا نقول يعني لي نورم انترناسيونال موجودين بالنسبه للنشر، ينشر الانسان على حساب المجلات، يكون قافز وينشر. رقم 3 اللي هو المشكله يعني الباحثين مع يعني لي زونكادرور. لي زونكادرور واحد انت تحط له 40 واحد، كيف راح ينكادر 40 واحد؟ شبه مستحيل. كي شغل تطلب الواحد نزل لي القمر من السماء، ما يقدرش، الله غالب. يعني هذا أنا نقول يعني الاشياء هذه يعني نشوف نكونوا واقعيين. يقدر ينكادر 3 يعطوا 3، ما يديش 40 واحد. نحدد الشيء. وثانيا الطالب اذا كان عنده موضوع يتابع مع لونكادرور، هو يبحث عن لونكادرور في العالم كله هكذا. هو يبحث عن لونكادرور، اذا كان لقى لونكادرور اللي ينكادريه بالفكره ومقتنع بالفكره وقادر يعمل منها بحث
تاع دكتوراه يتفضل ويمشي معاه. سينا ماكش قادر الله غالب، ما جيش كادر ماكش قادر الله غالب، روح شوف انت هذه شغلك انت. لا الاداره تتدخل في الامور هذه لازم نلقى له انكادرار ولازم نلقى له مانيش عارف، لا انت دبر راسك تاك في الجامعه شوف الانكادرار اللي مناسب بالنسبه لك. والسلام عليكم. شكرا. مدام سليماني puisque tu es là-bas تعقيب بارك الله فيك. العقب على لي جورنو بريداتور هذا. شوف كاين اون ليست انترناسيونال كي ايتي اريتي اون جانفيي باسي. لو بونوم هذا بيل تاع يونيفرسيتي اوف اوكلاهوما هددوه بالقتل والموت وحبسها يعني بلو في الاخر. مي سو ني با سا سولمون. Récemment, j'ai fait une réunion à Dubaï avec le représentant de Scopus في Dubaï و représentant de Thomson Reuters في Dubaï. جاوني للمكتب واجتمعت بهم. الناس راهم يشتكوا parce qu'il y a des journaux في Scopus و des journaux في with ISI Impact Factor في la liste تاع journaux prédateurs. دونك الكونسي تاعي للطلبه تاعي دائما، وانا الان عندي 8 étudiants مع l'université تيزي وزوكو جانكاد depuis une dizaine d'années وخرجت منهم كثير. C'est toujours, l'étudiant, il publie first quartile ou la second quartile de Scopus ou la ISI, c'est-à-dire 25% ou la 50% de les meilleurs journaux de Scopus, fait la spécialité TAC ou la ISI, Thomson Reuters, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. C'est les journaux borderline, fourth quartile ou là qui sont dans la liste emerging, qui peuvent avoir des problèmes. Donc il y a, et Scopus, ils sont en train d'investiguer. Mais ça c'est inévitable parce que chaque année, je suis sûr que vous recevez, je reçois chaque année une liste nouvelle de 70 à 80 journaux l'Idrlof Scopus et 60 à 80 journaux qui sont éliminés de Scopus, qui sont éliminés de ISI, Thomson Reuters, World of Science. Chaque année, 70, 73 journaux out. Alors, parce qu'il y a des abus. Il y a des abus. Un prof, il s'amène les étudiants تاعو باش يجيب لك 2000 citations. خلاص ينحوا الجورنال. ينحوا une année, 2 années. Ils font l'investigation ويرجعوه. Mais un journal qui est first quartile, second quartile, parmi les 50% l'oulin avec un impact factor محترم, il restera toujours, il sera pas prédatoire. شكرا على هذه الإيضاحات. سؤال أخير نتاع الطالب نتاعنا ونختتم هذه الجلسة. رابيد مدام سليماني. ليه السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. نشكر جامعة بجاية على استضافة هذا الحدث العلمي. عندي تساؤل بسيط، هو بالنسبة للمقالات التي تم نشرها في المجلات الوطنية بطريقة ورقية، هل ستعتبر ان ستوك مور؟ يعني ما نقدروش ندخلوا لها ونوليو نقدروا غير ندخلوا للمقالات الإلكترونية، هكذا تولي عكس اقتصاد المعرفة، لأنه كأنه كاين مقالات يعني ذات قيمة ولكن they are inaccessible. يعني ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الإدارة المعنية في هذه النقطة؟ نقطة ثانية، ما هي الإجراءات التي سيتم الاعتماد عليها لتحفيز الأساتذة، لأنه every article has to go through a double blind review، ولكن الأساتذة تاعنا ممكن يتماطلوا في إعطاء تقرير تاع الاكسبرتيز تاعهم بحيث أنه المقال مقبول أو غير مقبول. يقول لك أنا عندي التزامات، يقول لك أنا ولي لي الشهر الجاي، وبالتالي المقال كي تبعثوه ممكن يقعد عام ولا عامين ما يتنشرش. يعني ما هي الإجراءات اللي راح تقوم بها الوزارة في هذه النقطة؟ شكرا. شكرا. معليش. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبوجلو لجامعة أضرار. أولا لأول مرة تطئ قدمي مدينة بجاية، وبالتالي الله يوسع عليك. الشكر، كل الشكر لكل الناس بجاية الأفاضل، والشكر موصول للسيد رئيس مدير الجامعة والسادة الأساتذة والضيوف وكل النخبة اللي راهم معنا وزملائنا على كل حال مشكورين.
عندي واحد الانشغالات بسيطه السيد المدير العام اللي نشكروه، والحقيقه لقينا فيه حتى في اجابته سعه الصدر والتواضع، لهذا نوصلوا لك هذا الانشغال بطريقه ان شاء الله يكون تديه من ولدك من الولد الاب نتاعو. انا طالب دكتوراه موظف، دائما المراسلات اللي راهي تجي في هذا نتاع المنح في الخارج ولا طلبات الدكتوراه الغير اجراء، طلبات الدكتوراه الغير اجراء، نحسوا وكانه احنا غير معنيين. معليش خلي لوتوريزاسيون تعطيها لي ليطابليسمون، انا اصلا مدير مؤسسه معناتها نقدر نجيب له لوتوريزاسيون. من نهار نلقى روحي نمشي انا نخلص، نمشي بلي موان بروبر تاعي، ماشي مشكل، ما عنديش مشكل. المهم على الاقل نروح نستافد من البحث العلمي، ما نكونش واحد الطالب الاجير شيء والطالب الغير اجير شيء. هذه نقطه نتمنى انه هذا الانشغال من ابن الاب نتاعو معالي الوزير توصل ليه، وممكن راهم زملائي كاين هنا طلبه الدكتوراه اللي راهم ممكن يكونوا موظفين. نقطة في المادة 13 من القانون من المنشور 547 لا يمكن أن تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد انتهاء السنة الثالثة من التكوين. هنا راه إشكال على مستوى بعض المجالس العلمية اللي تقول السنة الثالثة من التكوين، مازال والله غير مانيش باغي نقول كلمة لأنه مازال حنا ولاد صغار، ما جاياش نقولوا كلام على باتنا. يا ودي نفهموهم، منطق نفهموهم، فهموا انتم السنه الثالثه للتكوين كاين الموسم الدراسي وكاين السنه. الموسم الدراسي نعرفوه منين يبدا وين يكمل في مواد ماي مواد جوان، من السنه راهي تبدا فرق. وبالتالي لو كان نسوتنوا على الاقل يكون شويه توضيح، وراك وعدتنا بانه كان فيه منشور انه في 6 أشهر الاخيره من السنه الثالثه. هذا مجرد اقتراح نتمنى انه تاخذوه بعين الاعتبار. انشغال ثالث هو بالنسبه للتاهيل. احنا كطلبه دكتوراه LMD التأهيل مقارنة بالطالب لو كان أستاذ محاضر ألف باش يطلع باع عنده عام، لكن طالب دكتوراه LMD الدكتور LMD باش يطلع ما عرفنا اسكو 3 سنين، كل واحد واش راه يقول، كاين اللي راه يقول لنا عامين، كاين اللي راه يقول لنا 3 سنين، احنا مازال ما وصلناش لهذه المرحلة، لكن نتمنى انه توضح في قادم الأيام. واحد النقطة والله انت شرحت لي صدري وصفقت لي وحيد في القاعه، لاني ممكن انا حسيت بروحي انا فهمتك لانه نشكرك عليها ونشكر كل واحد راه يفكر نفس التفكير تاعك مسيو الغوالي. تفكير جريء انه الدوله الجزائريه تبقى تنظر لطالب للدكتوراه في الجامعه على اساس انه ماهوش ماشي يتوظف في الجامعه. الدكتور الجامعي وظيفته ليست فقط الجامعه الجزائريه. إلا حبينا نستافدوا فعلا من الإطارات الجامعية عندنا ما شاء الله. والله كي كنت نسمع الدكتور في البيوميديكال المسيو الدمعة تحب تطيح لك، تعرف بأنه خبراء راهم عايشين في الخارج. راه شوف ما شاء الله قمة وغيره كثير. وبالتالي إذا كان الجامعة ما وسعتناش نتمنى أن الدولة الجزائرية تفتح الفرص من الآن في التفكير في أنه الدكتور يقدر يخدم، معليش نقولها بين قوسين، يخدم رئيس دائرة ولما لا. ابني العزيز والسلام عليكم. On est obligé d'arrêter là. Je voudrais juste on arrête. On va continuer من بعد. كاين تعقيب على عجاله برك الاستاذ et on clôture la رابيدمون. شو الكلام هذا نتاع هذه داير هذا ما دايرش، احنا جينا هنا نعلموكم كيش تسبح ياك، طرحوا الاسئله اللي كيفاش نعلموكم تسبحوا. قال كيفاش how I can access to the journal and we give you the key, right? Tell us how to guarantee مثلا سكولرشيب برا خارج الوزاره. خلوا الوزاره تخدم. احنا جينا نعلموكم، كان دي زوتي نعلموكم، ادوهم عندنا ما نحسدوكمش. فهمت؟ هذو نتاع المشاكل ونتاع الاداره خلوها بيناتكم. احنا الايام هذو جينا باش نعلموكم كيفاش تسبحوا، كيفاش تنجحوا. نعطيكم واحد المثل، وهذا المثل جي لي في سان دياغو في امريكا. احنا العرب وكذا نحسدوا بعضنا بعض، كل واحد الاخر. هذه الحسد وهذا لازم نفكوها. لا جينيراسيون تاعكم هذه لازم تكون عندها ديفرنت مونتاليتي باش تنجحوا. نسوا المشاكل هذا. كما قلت لكم احنا باغيين نعطيكم واحد لي زوتي
ما تجبروهاش، ما يعطيها لكمش واحد، ما غاديش نحسدكم. نعطيكم واحد المره لي كومباني فارماسيوتيك يعني خرجوا بالك واحد 60% من لا بيوتيك في سان دييغو، من البيوتيك في سان دييغو. اوكي، نعطيكم الفكره هذه وبني عليها. الناس كامل حبسوا الخدمه يعني، وسي سي فريمون ما كانش الخدمه. واش درت لهم؟ درت لهم نتورك، قلت لهم يا جماعه النتورك كيما الفيسبوك وهذا، قلت لهم كل شيء اللي قادر يجي للاجتماع اللانش تايم between 12 and 20 and 2 o'clock lunch time. We came for lunch time to have lunch time together بصح with one condition. عندك condition. قال كل شيء حنايا راح نحوسوا على الخدمه. قال لي اوكي. قال لي يكون عندك واحد كي تجي انت في لا سيمين هذيك تقول لنا واش هي الخدايم اللي جبرتها في الكومباني الفلانيه والكومباني الفلانيه والكومباني الفلانيه والكومباني الفلانيه. انا نقول مثلا جبرت 4 خدايم مثلا في فايزر، الاخر يقول له انا جبرت 3 خدايم مثلا في روش، الاخر يقول له جبرتها في سكريبس. المهم كلها على مستوى الولايات المتحده. بصح لازم تكون اونيت، حتى الخدمه هذيك انت تكون انتريسي فيها، بصح لازم ما تحسدنيش تقولها لي. وبعدين واش نديروا؟ كي انا اي شير مثلا، اي شير وات اي هاف از جوب، مثلا نجوا 30 واحد، 30 كل واحد يجيب 3 خدايم، شحال تجي؟ 90 خدمه. بعدين نقولوا شكون فينا اللي عنده معرفه في لا كومباني الفلانيه. واحد فينا ما يكونش هو داير الخدمه، يقول له انا عندي المعرفه في فايزر، يقول له انت ماذا بك تساعدنا باش تاخذ لي سي في نتاع حد وتحطها في فايزر. شو ابو اموا كامل جبر الخدايم وكامل شي يخدموا، ولو جروب اللي تيشونجي يعني يجوا جروب واحد اخرين اللي تيشونج سي نوتر مونطاليتي. يعني مثلا انتم في النتورك تاعكم كما كنت نشوف لي زيكيبمون هذو، قال مثلا تجتمعوا بيناتكم تعرفوا بعضكم بعض. قال شكون اللي مثلا عنده لي زاناليز الفلانيه، شكون اللي عنده مثلا لاكسن تاع الجورنال الفلاني، شكون اللي عنده لي زيدي. هذه تخلي لكم ان ديناميك اللي تساعدوا بها الوزاره، تساعدوا بها انفسكم، وتخرجوا بواحد لا مونطاليتي ديفيرون عن المونطاليتي اللي راك تحكي عليها الان، باللي انا عندي المشاكل لازم هذه تجي من عندكم. والان النتورك والفيسبوك وهذا الصوالح يعلمكم اشياء كثيره من هذا القبيل. يعني هذه فقط انجكسيون اللي بغيت نقولها، واللي راحنا موجودين هنا باش نعطوها لكم. بارك الله فيك الاستاذ الفاضل. اذا الفكره وصلت، تعملوا ان ريزو des doctorants ممكن راح يجيب نتيجه. Je vous propose aussi qu'on crée au niveau du site de l'université de Béjaïa un forum de discussion entre vous et الاساتذه الافاضل اللي راهم هنا معنا. Je vous propose également et je vous propose également mes collègues conférenciers اللي كان تكرموا علينا باللي كونفيرونس نتاعكم بعد ما ديروا لو نيسيسير باش تعطيونا لي كونفيرونس نديروهم في السيت de l'université. Et avant de conclure, tu veux rajouter quelque chose rapidement s'il te plaît. Il y a l'hôtel qui marcelle. Le microphone. Salam alaikum. C'est juste par rapport aux questions sur les revues prédatrices. Donc, pour les revues prédatrices, il y a ce qu'on appelle la Commission nationale de validation des revues scientifiques. Donc, اللجنة الوطنية لتأهيل المجلات العلمية. Donc, من مهام تاع هذه اللجنة هو إعطاء قائمة المجلات العلمية لطلبة الدكتوراه يقدروا يسوتنيو بها لا تيست تاعهم رسالة الدكتوراه تاعهم، ويعطيو تانيك هادوما لي ريفيو بريداتريس. دونك كما تفضل به السيد المدير العام، راح يكون منشور ان شاء الله في نقولوا سبتمبر ولا قريبا ان شاء الله، وين يحدد يقول لكم باللي القائمه المجلات العلميه اللي يكونوا لي ريفيو بريداتريس راح يتمدوا على مستوى الجامعات بصفه دوريه، نقدروا نقولوا كل سنه. دونك كل سنه باش تكونوا على بالكم الجامعه تلحقها لا ليست دي ريفيو دو كاتيجوري A، دو كاتيجوري B،
دو كاتيجوري سي اي لي ريفيو بريداتريس. هكذا دوك انتم كطلبه دكتوراه تكون تعرفوا شكون هما لي ريفيو دو كاتيجوري ا، شكون هما دو كاتيجوري بي، دو كاتيجوري سي، ويكونوا لي بريداتريس. لي بريداتريس دوك انتم موش الاشكال تاعكم بايونت نون بايونت، هذا سي المهام تاع اللجنه العلميه، اللجنه الوطنيه لتاهيل المجالات العلميه. من المهام تاعها هي اللي تحدد نجمه تكون بايونت نجمه تكون ماشي بايونت. دوك هما اللي يحدوا هذه القائمه. مي انتم كطلبه الدكتوراه اللي يهمكم شكون هما المجلات اللي نقدر نسوتنيو بهم، شكون هما المجلات اللي ما لازمش نحط بهم الارتيكل تاعي، المقال تاعي. هذه قلت لكم تكون بصفه دوريه. فيما يخص المقالات الورقيه، تفضل واحد من طلبه الدكتوراه على هذا السؤال. هو في لا بلاتفورم لا اس جي بي بالمجلات الوطنيه قلنا لهم جميع لو باسيف تاع لا ريفي سيونتيفيك لازم يدخل في لا بلاتفورم. صافي دير سوا عندهم دي فيرسيون الكترونيك راهم يفون لي باسكولي في لا بلاتفورم، ولا ما عندهمش يفون لي نيميريزي ويدخلوهم في لا بلاتفورم. حنا ماشي هنا معناتها رانا نحول النشر الورقي، لا. حنا لوبجيكتيف تاعنا سي دوغمونتي لا فيزيبيليتي دو لا برودكسيون سيونتيفيك ناسيونال. غدوه من غدوه بالك عندك ان تري بون ارتيكل وانا يهمني، وانا جو في بوبلي ان ارتيكل في ويب اوف ساينس، وانا الارتيكل تاعك يهمني. لو كان ما نعرفوش نروح لجوجل ولا نروح في لي بلاتفورم اللي معروفين، كيف نقدر نعرف الارتيكل تاعك؟ باسكو راهو في كيما يقول لك في ان كوان في لابوراتوار. دونك هذا هو الهدف تاع النشر الالكتروني، سي دوغمونتي لا فيزيبيليتي دو لا برودكسيون سيونتيفيك ناسيونال. وهنايا كطلبه الدكتوراه نعرف كيف يقول لك كيفي كوا، نعرف بلي كان السوجي تاعي سور ان تيماتيك دوني، نعرف بلي كان استاذ ولا باحث في جامعه وهران ولا في جامعه عنابه يل ترافاي سور لا ميم تيماتيك تاعي. مي ا ليتا اكتويال كلشي راه ورقي كيما كان من قبل. بون دركا اوني علي فير ليديسيون الكترونيك. سابقا ما على بالناش نخدم في مقال، بالك كاين واحد نقدر نتعامل معاه، جو بو نكولابوري معاه، مي جي با لانفورماسيون. مي اترافير سات لوخر ليديسيون الكترونيك لا نعرف باللي كاين استاذ ولا طالب ولا راه يخدم على سو لو ميم سوجي، نقدر هنا ندير ريزو معاه كيما تفضلوا الاساتذه. دونك هذا هو الهدف. يعطيكم شكرا. شكرا. اذا on a parlé en anglais, en français, en arabe. تقرد تثليث تغنوت تمازيغت بغير كان كاين الدرا تجميلت يشراوينا ديوساني بقولنا الحرمه ديوسان تسداويت عبد الرحمن ميران بقايث جالسني مضبرن نغلف نسقري عليا الاستاذ غوالي دويداك كويتين دوكلنا غادي دوكل نديدس الدرا تجميلت تمقران يسلوين ان تسداويت نبسكران تسداويت نتيزي وزو دي مدبرنا كويت نسقري علينا داك كتمورتنا ثانمير تم قرنت يسلم الناغ إن المذناغ أديوسان كاينة كل ولاياتنا تمورتنا أو نديني غتعاد أزكى إن شاء الله في 8. تبارك الله فيكم. دونك رونديفو دوما ماتان أو 8h. والسلام عليكم ورحمة الله.